and 4 and 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 1 and 2 and 3 and 4 and 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 2 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 नंबर्स में काउंटिंग यानी गिनती करना सीखेंगे। आज के सबक में हम 1 से 9 तक गिनती सीखेंगे। आइए बच्चों एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं जिससे हम गिनती करना सीख जाएंगे। तो चलो बच्चों आप वीडियो देखो और साथ साथ मिलकर गिनती करो। 1 पपीता, 2 पाइनएप्पल्स 1 2, 3 मैंगोज 1 2 3, 4 एप्पल्स 1 2 3 4, 5 ऑरेंजेस 1 2 3 4 5, 6 बनानास 1 2 3 4 5 6, 7 कस्टर्ड एप्पल्स 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास 8 गुआवा हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमारे पास टोटल 8 गुआवा है। 9 स्ट्रॉबेरीज, हमारे पास 9 स्ट्रॉबेरीज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 10 हमारे पास टोटल 10 चेरीज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास टोटल 10 चेरीज हैं। अब हम मिल के गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उम्मीद है आपको 1 से 10 तक गिनती आ गई होगी। आइए टेक्स्ट बुक से मुतालिया करते हैं। हारिस कमरे जमात में चीज़ों को गिन रहा है। आओ उसके साथ गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कमरा जमात में कोई ट्रैक्टर नहीं है। हम ये कह सकते हैं 0 ट्रैक्टर। चीज़ों को दुरुस्त नंबर से मिलाना और चीज़ों को गिनकर दुरुस्त नंबर लिखना सीखेंगे। गिनती को मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए एक और दिलचस्प वीडियो देखते हैं। आप भी इस वीडियो को देखें और साथ साथ गिनती करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी हाँ, तो आपने बहुत सारी चीज़ों की बार बार गिनती की। आए अब चीज़ों को गिनना और मिलाने की वर्कशीट देखते हैं। आइए हम चीज़ों को गिनकर सही नंबर के साथ मिलाएंगे। 1 2 2 1 1 1 2 3 4 5
5, 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 3। शाबाश, आपने सारे सवाल सही हल किए। Let's count. 1 apple. 1 2 apples. 1 2 3 apples. 1 2 3 4 gorillas. 1 2 3 4 gorillas. 5 balls. 1 2 3 4 5 5 balls. 6 strawberries. 7 lions. 1 2 3 4 5 6 7 lions. 8 lollipops. 1 2 3 4 5 6 7 8 lollipops. 9 ships. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ships. 10 bananas. 10 bananas.